দক্ষিণ পূর্ব রেলের অভূতপূর্ব সাফল্য। এবার হাওড়া থেকে এক ট্রেনেই যাওয়া যাবে পুরুলিয়া। মশাগ্রাম ও বাঁকুড়া হয়ে নতুন মেমু ট্রেনের সূচনা হলো শনিবার। এদিন এই ট্রেনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। এই উপলক্ষে হাওড়ার সাঁতরাগাছি স্টেশনে এদিন উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, সাংসদ সৌমিত্র খা, হাওড়া সদর কেন্দ্রের সাংসদ প্রসূন ব্যানার্জি সহ রেলের একাধিক আধিকারিকরা। एक नई दिशा और नई रफ्तार मिल रही है। और मामला पुरलिया की सांस्कृतिक गतिविधि रूप में आदरणीय मुख्य अतिथि आज मोदी जी की तरफ से पूरा समर्पण भाव है बंगाल की जनता की सेवा का। मोदी जी पूरी तरह से बंगाल में रेलवे हो, आईटी हो, टेलीकॉम हो, एजुकेशन हो, हाईवे हो, हर क्षेत्र में बंगाल के लिए बहुत काम करना चाहते हैं। थोड़ी मदद अगर राज्य सरकार से मिल जाए तो बहुत लाभ होगा। जैसे अभी भाई सौमित्र खान जी बता रहे थे, विष्णुपुर से तारकेश्वर लाइन काम पूरा हो गया। सिर्फ 2 किलोमीटर का बीच में जमीन थी, सिर्फ 2 किलोमीटर का, और उसके कारण पूरी लाइन थोड़ा प्रयास राज्य सरकार को आगे आना चाहिए। मेरा निवेदन है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इसमें राजनीति से ऊपर उठे सभी और प्रयास करें जिससे कि बंगाल की जनता को लाभ मिले। সাঁতরাগাছিতে আমরা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, ছোটতে যখন আমরা বাঁকুড়া থেকে আসতাম তখন সাঁতরাগাছি রেলগ্রামে আমাদের রেলের করে যেত, ভালো করে হওয়ার বিজয় ছিল না। সেই আজ সাঁতরাগাছিতে উপস্থিত আছি মাননীয় রেলমন্ত্রীর সাথে। আমাদের রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবজি আজ পুরো সাঁতরাগাছিটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছেন, নতুন